Aray ko. Stop na ako eh. Uy, nag-video si Mami. Ito na ang mga first timer. Uy! Ay, so yung first timer na isa. Ako rin ah. Ito sa Palawan, first time. First Si time. Isa, si Gab. First timer. Aray ko. Ito, si Gab. Ang first timer. Ang first timer. Mami! Ang first Mami! timer. Ah. Oh my God. Tanggal agad. Oh, Nangyari? Nasira? tanggal agad. Ba't nasira? Hindi na ng camera. Mabigat. Tatahiin. Ang gagawin yun? Isa. Ay! O ayan, si nanay oh. Papalawan si nanay oh. Nasira. Paano yan? Isa. Ay, inaantok. Inaantok si Kuya Gwen. Asa si Ate Lovely? Pacific. Asa na si Ate Lovely? Sabihin mo dito siya magpunta sa Ay, tawag mo. Yeah, this is our first Pacific. time. Wala ang dami. Airplane. Ayun na nga yung airplane. Ba't tayo babos? Yeah. Ayun na nga yung airplane. Ba't tayo? Good morning, passengers, and thank you for waiting. For everyone's information, please be informed that this bus is intended only for boarding of passengers on flight 5J645 bound for Puerto Princesa. Once again, Puerto Princesa 5J645. If you are not part of this plan, please acknowledge by raising your hand. Naantok na. Tignan mo yung plane na yun, oh. Ayan na. Hello. Yes. Nasa window seat si Isa. Yes. Is that? And I can open and close it. Has a tape. Anay. Yes. Kakain tayo sa Hi. Kakain tayo sa Hello. Kakain tayo sa Saan ka? Nanay? NCR ka? Sira ko. Siya mag-CR. Ako din. Less. Manual inflation is done by means of direct shoes. Blow to increase air and push pin inward to release air. The light automatically illuminates once the battery is immersed in water. Do not inflate the life vest inside the aircraft. Please be reminded that an Saan? Ayun natin siya. Просто я такси стоит 10 песо. Такси из Питера в Москву. Hindi, meron dito. Hello everyone, Cebu Pacific welcomes you to Puerto Princesa International Airport. For your safety and
comfort, please remain seated with your seatbelts fastened until the captain turns off the fasten seatbelt sign. Voice communication with the use of mobile phones is Sige yan. Asan si daddy mo? Isa. Na, Ay! the land of the Bisaya. Uy, gobi ko naman. The land. Hindi Bisaya dito. Of mga Bisaya. Meron. Dagat. Hindi Bisaya dito. Ganda ng katawan, ano? Pag maganda ang katawan, Mami, ang cute ko! butas ng pit na nakatawan. Isa. Isa. Naharangan natin yung ano nila eh. View. Video ka dyan, bibidyo rin kita dyan. Korean. Isa. Doon tayo sa. Binaon mo na si Kuya. Isa, doon na. Doon daw kita. Doon daw. Doon. Doon tayo. Malilipat tayo. Tara. Uy. Mabilis. Bibidyohan ko kaya. Okay? Yung kamay ko. Wala. Isa. Ay. Ay. Nay. 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 Si nanay. Nay. Hindi na rin. Tulalay na si nanay. Nay.